A proud person cannot make progress in spiritual life because they think they can do everything by themselves without the mercy of their guru and the saints. Una persona orgullosa no puede conseguir estas cosas porque creen que pueden hacerlo por su propia cuenta sin la ayuda del guru y de los santos. Have you heard? Once there was a warrior named Krsna. Una vez hubo una persona... Un guerrero. Un guerrero llamado Krsna. Krsna. Have you heard, who has heard of Krsna? Karma. Krsna. I don't know. The So, son. he was thinking, Él pensaba, I can fight with Arjuna puedo pelear con Arjuna and Bhishma, very great warriors. y Bhishma, guerreros muy importantes. So one day his friend came to him. Un día un amigo vino a él. His friend's name was Shalva. El nombre del amigo se llama Salva. He said, my dear friend, Dijo, mi querido amigo, I want to tell you one story. quiero contarte una historia. Once, there was a businessman. Una vez hubo un hombre de negocios. He was very wealthy. Era muy rico And he lived in a city where there was a very pious king. y vivía en una ciudad donde había un rey muy piadoso. So he was very safe and secure. Él se sentía muy seguro y muy seguro. So his family, he had a big family. Tenía una gran familia. And they used to eat very expensive food. Comían alimentos muy caros. And there was so much food they couldn't even eat it all. Tenían tantos alimentos que no podían comérselo todo. So they used to throw so much away. Así que tiraban los alimentos que sobrantes. So in that area, there lived a crow. En esa área vivía Un cuervo. cuervo. A dirty, black, scraggly crow. Un cuervo negro y Apestoso. feo y apestoso. So this crow, he was flying over and he saw a big pile of food they have thrown out. Este cuervo iba volando y vio una gran pila de alimento que se había tirado. Feast time. Festín. So he was eating all the very expensive and delicious foods. Y empezó a comerse todos los alimentos caros y deliciosos. You know, because usually the crows, they go into the trash and just find some scraps. Now he found. Normalmente los cuervos se alimentan de basura. He was eating so much every day, Comía and not tanto, ordinary, like a king, this crow was eating. comía como un rey. And he became strong. Y se puso muy fuerte. And he became very proud. Y se volvió muy orgulloso. When he saw any other crows, he was thinking, they're nothing. Cuando veía otros cuervos decía, va, no sois nada. I'm the king of the crows. Yo soy el rey de los cuervos. Not only the crows, No solo de los cuervos, all the birds. de todos los pájaros. So then one day, Un día, some of the children of this rich man, they were playing in the garden. unos hijos de este hombre rico estaban jugando en el jardín. And the crow was there. Y el cuervo estaba allí. And some beautiful swans who were migrating. Y unos cisnes iban emigrando, Unos preciosos tíos. unos preciosos. They also landed in that garden. También aterrizaron en ese jardín. So they were flying very long distance. They're on their way to Manas Sarovar. Iban recorriendo unas grandes distancias hasta Manasovar. Manas Sarovar Manasarova. is in the Himalayas, very high in the Himalayas. Muy alto en los Himalayas está este lugar. So it's said that the Rajahansa swans, the kings of swans, they go there for their mating season. El rey de los cisnes va allí para la reunión. No, la temporada de apareamiento. La temporada de apareamiento. Sí. Yes. And to get there, they fly over oceans, thousands of miles. Y para llegar allí recorrieron muchos océanos, muchas millas. So the children of that wealthy merchant, they went up to that crow and said, "Hey crow, Los niños se acercaron al cuervo y le dijeron, hola cuervo, you look like the king of the birds." tú pareces el rey de los pájaros. I said, "Very intelligent children." Muy inteligentes.
if anyone will tell us what we want to hear, then we love them so much. Sí. Si alguien nos dice lo que queremos oír, pues nos encanta. But if someone tells something, even if it's true, but we don't want to hear it, then Pero si alguien nos dice algo que es verdad, nosotros no queremos oírlo, no nos cae bien. so they said, we think that you can fly better than these swans. Nosotros pensamos que tú, cuervo, puedes volar mejor que estos cisnes. The crow was thinking, yes, I can. El cuervo dijo, sí, puedo. And he became so puffed up, he flew over to the swans Y se volvió tan orgulloso que voló, with some of his crow friends. voló junto con los otros cuervos al lado de los cisnes. And he challenged the swans. Y retó a los cisnes. He said, I challenge you to a flying contest. Os reto a una competición de volar. I can fly much better than you. Yo puedo volar mejor que vosotros. I can fly slowly, I can go quickly, Puedo volar lento, puedo volar muy rápido, I can go like this, down and up again. puedo volar hacia abajo, hacia arriba otra vez, I can fly backwards. puedo volar hacia Puedo volar hacia atrás. I can do loops. puedo hacer bucles, So I challenge you to a flying contest. así que os reto a volar. Then one swan, he said, well, I only know one style of flying. Un cisne dijo, bueno, yo solo conozco una forma de volar, But I have a purpose and destination. pero yo tengo un propósito y un destino. So then the swan took off. Entonces el cisne despegó And very gracefully and slowly he was gliding through the sky. y con mucha gracia, con mucha belleza, se puso a volar majestuosamente, por decirlo. The crow said, this is nothing. I can fly in 101 different ways. Oh, eso no es nada, yo puedo volar de 100 formas diferentes. So the swan was flying very gracefully in one direction, and the crow was going whoosh, whoosh, up and down and backwards and round and round. Entonces el cisne, que volaba majestuosamente en su dirección, vio cómo el cuervo volaba para arriba, para abajo, en una dirección, hacia adelante, hacia atrás. And his friends were saying, ka, ka, ka. Y los amigos le decían, ca, ca, ca. Just see, our friend, he's the best. Fíjate, nuestro amigo es el mejor. Then suddenly, the swans, they turned to the west. Entonces de repente los cisnes giran hacia el oeste And they left the land and began to fly over the ocean. y abandonaron la tierra y empezaron a volar sobre el océano. So the crow was trying to follow them, Y el cuervo intentó seguirlos, but he was running out of energy. pero le faltaba, se estaba quedando sin energías. After some time, he looked around and he couldn't even see the land. Al cabo de un tiempo miró hacia atrás y vio que no veía a la tierra. Then he was thinking, oh my God, Y pensó, oh Dios mío, I'm feeling tired me siento cansado and there's nowhere to land. y no tengo dónde posarme. If I land in the water, it's full of sharks and different dangerous creatures will eat me. Si me poso sobre el agua, hay tiburones y otras criaturas que me pueden comer. So he tried to keep going Intentó mantenerse volando and he was hoping that soon land would come on the other side. y esperó que pronto encontraría tierra firme. But after an hour, still, now in all directions there was no land anywhere. Pero al cabo de un tiempo en ninguna dirección se veía por ningún lado tierra And his altitude was going down. y su altura fue reduciéndose, bajando. Now he was just about staying above the water and sometimes going in the water also. Ahora se encontraba muy cerca del agua, a veces caía al agua. And the swan said, what style of flying is this you're doing now? El Of the cisne 101 styles, what style is this? You keep hitting the water. y ahora, ¿cómo es la forma que tú estás utilizando para volar? Tocando el agua es una de las muchas formas que tú usas para volar. So then
finally the crow realized, oh, I am not like that swan. Entonces el cuervo se dio cuenta, yo no soy como ese cisne. Now he will, for days and weeks, he will keep going and Porque- come to his destination. Porque él seguiría volando durante días y semanas para llegar a su destino. And just now, any minute now, I am finished. Y en cualquier momento me muero. And the crow fell in the water. Y el cuervo cayó al agua. And he cried out, help me, help me. El cuervo gritó, ayuda, ayuda. Then the swan was very compassionate. El cisne era muy compasivo And he flew down and he took the crow on his back. y bajó, descendió hasta el cuervo y lo montó en su lomo. And he took off and then he brought the crow back. He was flying back to the land. Y con el cuervo en el lomo volvió a tierra, lo devolvió a tierra. The crow said, I was eating this very opulent food of this wealthy family. El cuervo le dijo, estaba comiendo estos alimentos caros de esta familia tan rica. And in my mind, I began to think I'm a very great personality. Y en mi I can mente, do anything. pensé que yo era una gran personalidad y que podía hacer cualquier cosa. But now I realize I am just a dirty crow. Pero ahora me he dado cuenta de que soy simplemente un sucio cuervo. And I am very grateful to you that you have picked me up and saved my life. Y me siento muy agradecido de que me has recogido y me has salvado la vida. And the swan put him back on the land. Y el cisne lo posó sobre la tierra. So Shalva, he said to Karna, hey Karna, you are like that. Shalva, el amigo, le dijo a Karna, tú eres como él. You've been eating very delicious food in the palace of the Kauravas. Tú has estado comiendo alimentos muy caros en el palacio de los Kauravas. Now you think you can fight with Arjun. Y ahora te crees que puedes pelear con Arjuna. So, our spiritual life is similar to that also. Nuestra vida espiritual es similar a eso también. When we have a good health, Cuando tenemos salud, buena salud, then we say, I can do anything. dices, puedo hacer cualquier cosa. But then when you actually come to walk on the path of spiritual life, then you'll discover that it's not so easy. Pero cuando te diriges al sendero espiritual, iniciar el sendero espiritual, entonces te das cuenta de que no es tan fácil. And by our own strength, by our own capabilities, actually we cannot be successful. Y por nuestra propia fuerza, por nuestras propias capacidades, no podemos hacerlo. Because our soul is anu, atomic, very small and very weak. Porque nuestra alma es anu, atómica, muy pequeña y muy débil. And Maya, the illusory material energy, is vast like an ocean. Y Maya, la energía ilusoria material, es grande como el océano. So in the Bhagavad Gita, Sri Krishna said, Daiviya Shagunamayi Mama Maya Duratteya Mamaiva Ye Prapadyante Maya Meitam Tarantite. This material energy of mine is very, very difficult to overcome. En el Bhagavad Gita dice Krsna, esta Maya, esta energía mía material es muy difícil de superar, de vencer. But those who become humble and they surrender themselves to me, then they can easily cross me. Pero aquellos que se hacen humildes y me sirven a mí, ellos pueden fácilmente superar. So Srila Raghunath Das Goswami is giving us some advice. A Raghunatha Das Goswami nos da un consejo. Don't rely on your own power and your own strength. No confíes en tu propio poder, en tus propias fuerzas. Don't rely on your contaminated mind and very little limited material intelligence. No confíes en tu limitada mente y en tu muy limitada inteligencia material. Always remember your spiritual master and his guru and all the great teachers in our parampara
and by absorbing your mind in remembering them, then they will inspire you to follow in their footsteps. Así pues, recuerda o piensa siempre en tu guru, en el guru de tu guru, en toda la línea discipular del Parampara y They will inspire you ellos te how inspirarán to follow in cómo their seguir, footsteps. y ellos te inspirarán cómo seguir sus pasos. Don't try to make your own path, No intentes hacer tu propio sendero, because you'll be disconnected from that grace, that flow of grace which is coming in the Guru Parampara. porque te sentirás desconectado o estarás desconectado de su gracia, de esa gracia que se transmite en la línea discipular Parampara.